La grande église de Nagano, 대교회장 대리신데 euh, 정말로 남경성 대교회장님을 le 다시 살리기 président, 위해서 le 충성을 다해서 pasteur de cette église 이 se 시대에 battant vraiment pour 할례토가 restaurer. 하나님께서 euh, 하신 분이라고 il 생각합니다. est en train de faire de son mieux pour avoir70명이 모여서 la victoire. 기도 초청을 Il réunit 하는데 75 personnes pour 70명이 prier. 또 700이 되고 Après 700이 두 배가 75, 되는 ils sont devenus 700. 1434명이 Après, 함께하는 maintenant, ils sont devenus 충성을 plus de 1000 기도에 à se réunir ensemble 드렸습니다. et à prier. 본원과 연결해서 Se 복음의 connectant à 피vo를 travers 전송드리는 la 것이 branche. 얼마나 중요한가 하는 C'est 것을 vraiment 우리가 important que nous 알고 puissions être 모든 교회가 connectés également. À 그것을 travers 통해서 la branche du 한마음 Japon, ils 한뜻으로 peuvent se connecter 형성되어 directement 나간다면 tous 기적을 ensemble 위해서 et offrir 계속해서 전 des 세계적으로 dévotions. 일어나게 될 것입니다. Nous allons voir, je suis sûre qu'ils verront des 400까지 1000명이나 miracles 되는 사람이 s'accomplir. 모여서 Plus de 400 했습니다마는 personnes qui se 하나님 réunissent 축복하셔서 ensemble et qui 오늘 offrent des dévotions. C'est 1168차를 vraiment important. Aujourd'hui, nous sommes à la 성서 강의 공개를 1168e veillée de 완전히 하고 prière. Nous sommes 세웠습니다. ici dans le 서울 temple. 사람이 있을 정도로 Euh, il y a 소관원이 beaucoup de 돼 personnes qui 있습니다. participent aujourd'hui 오늘 et nous sommes remplis 신일본 de bénédictions. 목회자 Le Japon céleste 전체가 찾아와서 함께 est venu ici 부모님께 꼭 avec 기도하는 leurs 시간을 missionnaires. 가지게 C'était 되었고 vraiment leur 또 occasion de venir se 1658차 도적 recentrer sur les 전도 vrais parents. 특별 Nous avons 신학이 également le 진행되는데 séminaire du week-end, comme 접수가 d'habitude. Nous avons 3802명입니다. 대리를 위하여 nous avons 3000, 1272명이 이 environ 자리에 3000 함께하고 personnes 있고 enregistrées 또 장기 pour les 수양생 libérations. Nous avons 교회 également les séminaristes, 사실 영성 수련회 500 주도를 séminaristes au 했는데도 total. 이분들이 안 Euh, 오라고 donc, euh, 이걸 Peu 여러분에게 importe le 찬양을 nombre de temps 하신 que nous faisons 것입니다. ici, le nombre de 너무 어려워서 participants ici à 도입부 Champion ne 싶어서 diminue pas. Nous ne faisons 바로 qu'augmenter. 청조 본원에 Il y a tellement de gens qui 베덴 veulent être près 감사사를 de nos vrais 모시는 parents, tellement de 역사라고 gens qui viennent ici 생각이 chercher 듭니다. les vrais parents. Donc, c'est la grâce de Chanyang, la grâce Yoksa. 그동안에 Donc, euh, 우리 공직자 수련을 보면은 si nous 수련 regardons 개회식 쓰자마자 euh, 점심을 해놨는데도 안 dans 먹고 le passé, 안 quand 먹고 nous avons 달려나가요. la cérémonie de 그 clôture, 수령상 수련하고 juste après 목회자 le 수련을 하면은 밥이 repas du 남아서 midi, tout le 걱정이 monde 되고 a disparu. Tout le monde était 빨리 déjà 나가자 rentré chez lui à la maison. Les gens étaient en train de dire, on doit 그렇게 rentrer 되어가고 vite à 있는데 la maison. Aujourd'hui, là, on doit 영성 rentrer vite à la 수련생들은 maison. Mais 코로나도 있고 aujourd'hui, 있고 ce n'est pas le 얼마나 cas. Même 큰 après que le 교회들은 séminaire soit fini, les gens veulent rester ici à Champion. 이것이 Les 청조 séminaires 본연의 spirituels, leur séminaire est fini, mais ils 형제자매의 décident de rester 삶이라고 ici à 저는 Champion. Ils décident 생각이 de 듭니다. faire du bénévolat. Personne ne veut rentrer 그래서 chez lui à la 그런 maison. 노래를 함께 C'est pourquoi 부르면서 nous voyons toutes ces 통곡의 chansons. 눈물이 Maintenant, nous avons de 흐르고 merveilleuses chansons. 또 Nous 교리를 écoutons ces 가지고 chansons. Ils 출정할 수 préparent ces 있는 chansons et ils 이런 pleurent 공동체가 en offrant 생긴다고 하는 ces 것이 chansons. Ce 우리에게 sont des 놀라운 dévotions. 축복입니다. C'est une grande 그리고 또 bénédiction. 춘원 Aujourd'hui 특별 également, 교우에서 de l'église de 305명이 Chonwon, 현장에서 nous avons 또 eu 기도를 trois, 하고 있습니다. ils sont venus à 300 점점 pour 늘어나고 participer 있는 à la veille de 것입니다. prière. Le nombre est en train de 광진대교회는 grandir. L'église 찬양단과 de 함께 가서 Guangjin est 마을에 également en train de 설교를 voir ce 함께하고 miracle. Ils ont 10 000, 또 성막의 ils ont plus 현장에 de 1000 personnes, pardon, 김지원 1000 personnes qui 정성 sont 팀들이 en train de 또 많이 participer 와서 et 개혁사와 chaque 같은 ville, chaque 아주 quartier 가득 se 찬 교회 mobilise 위에서 afin de 오늘 pouvoir amener 성성이 beaucoup de gens et c'est 이루어지고 있습니다. leur providence. Nous 지금 pouvons 한국 voir ces 각지에서 miracles. Euh, donc, euh, 충성교회 136명, Dans l'église de 창원교회 Chonsun, 120명, euh, 선문대학도 euh, 200명, l'église de Sun Moon, 200 남양주교회도 personnes, l'église de 80명 Namnyang, 이런 식으로 함께 Dieu, 90 모여서 personnes. Donc, nous 기도하고 avons 있습니다. les gens 또 qui sont réunis dans les 신일본도 différentes églises 저는 également. 이곳에 La 신나간 nation du Japon céleste, il y a également 국가교회 beaucoup de gens dans 112명, l'église de Fukuoka, 나가노교회 110, 오늘 110 전심 personnes. 요자금은 1010억을 받았는데 L'église de Nagal qui a 현장에 reçu le cadeau 153명이 aujourd'hui, 함께 ils ont 기도하고 있다고 합니다. 150 personnes qui sont réunies présentement dans leur 153명이면 local au 여러분 Japon. 모르는 사람 있습니까? 나중에 누구한테 좀 물어보세요. Est-ce qu'il y a 다카사키 교회 quelqu'un qui ne 110명, connaît pas 센다이 교회 pourquoi 99명, ils ont reçu 푸꾸이 교회 cela? Vous pouvez demander 121명, plus tard. 오라와 Donc, 교회 l'église de Fukuoka, 104명이 함께 110, 기도하고 l'église 하나님과
가나해마 교회도 90명 L'église de 넘게 Kanama, 찬성을 98 이루었습니다. personnes sont 전 réunies. 세계 De 예인이 par le monde, nous DR voyons 콩고, Bénin, le 부르키나파소, Congo, le 차드, Burkina Faso, le 필리핀, Tchad, 대만, les Philippines, 캄보디아, 네팔에서 기도하고 la 찬성을 이루는 Taïwan. Les gens sont 새로운 réunis de 아일랜드 partout vraiment pour participer à cette 그 veillée de prière. 교회에도 Nous avons 지금 également 100명 이상 l'église 참석을 해서 Solomon, 기도하고 les îles 있습니다. Solomon. Ils sont également là avec 아주 le président de la branche. Ils participent ensemble. 그러니까 Mhm. 우리 신의 Euh, 거룩신 한국의 대교회들은 정신 바짝 차리고 nous voyons que 오늘 les gens 예배 se 우리 교회도 mobilisent 있는 partout 것이라 vraiment pour 마음이 participer. 가르쳐 줍니다. C'est vraiment 성령님이 éduquer le 정말 cœur, c'est vraiment 체험하시고 les dévotions. 또 Euh, 기도하게 된 마음에서 가르쳐 줍니다. et nous apprenons 그러니 également à comment 부족합니다. offrir notre cœur. 아주 Nous n'avons pas assez, nous n'offrons pas assez de 다 여러분이 conditions. 영계는 못 Euh, 통해도 그 심령세계 어느 정도 통하는 기준은 있을 겁니다. Il y 그걸 a 하면서 une 내가 manière de se 반드시 승리하리라 connecter au monde 준비하고 나가면 spirituel. Si nous pensons à 놀라우신 cela, alors 은혜와 축복의 absolument, 역사가 nous pouvons 끊임없이 voir les 일어나게 miracles 될 s'accomplir. 것입니다. Et je pense que nous 이 les 일을 위해서 verrons. 오늘 Donc, 저녁 세계 aujourd'hui, non 정말 seulement 소중한 ici, 말씀을 mais de par le 주셨고 monde, nous 우리 avons, 어민영 pardon, mais non seulement 그리고 chez 천식 nous, mais 웨이클리 nous 여러분 avons 또 reçu beaucoup 보시면서 de bons 시간 가는 줄 discours de 몰랐죠. par les 그 membres. 말씀을 우리는 땅에 Donc, 떨어뜨리면 안 됩니다. 다 nous 이루어야 savons 됩니다. que les mots de nos vrais 합력을 parents ne sont 해야 pas en vain. Les 이루어야 vrais 됩니다. parents nous disent, nous devons 신통 avoir 향유 la 이루어야 victoire. 됩니다. Nous 신일곱 devons 목동에서 restaurer le Japon, nous 탄생을 devons restaurer 해야 되는 l'Amérique, nous 것입니다. devons restaurer le monde. 신미림 Absolument. 장자 국가의 Euh, 사명을 다해서 nous 복음을 devons faire de 도시고 notre mieux en Amérique 신통일 et 신통일 세계를 향해서 나가도록 faire de cette nation la 인도하게 되는 nation 것입니다. centrée 이 sur nos 일을 vrais 위해서 parents. Donc, 영계가 총동원되어 있습니다. le monde 절대 선교계가 spirituel 총동원되어 있습니다. est là, 여러분이 il est 주파수만 avec nous. 맞추면 Si nous 앞으로 sommes 어떤 일이 capables seulement de 벌어질지 nous connecter sur 모릅니다. la fréquence, 이 la bonne 가평복결한 fréquence 말씀을 spirituelle, 놓고도 alors 3개월 nous 동안 verrons. 활동해서 열매를 Dans cette ville de 부모님들이 Gapion, 공원에 ici, nous 드리고 avons 있습니다. fait plein d'activités. Nous nous 우리는 battons vraiment 부모님 pour avoir 말씀을 ces miracles. 이루어져야 됩니다. Hum, 그 말씀을 오늘 모든 지도자들이 Aujourd'hui, à travers 가슴 les mots que nous 깊이 avons 새겨야 entendus, nous avons 된다고 pu toucher les gens 믿습니다. dans le monde et nous pouvons voir les miracles. 하나님께서는 Euh, 2015년도 la 10월, vraie mère en 2015년도 9월 2015, 24일 날 euh, 이제는 참 septembre 부모님과 14, 일체를 이루면 elle a 기적이 dit que 일어납니다. si nous sommes 기도하고 capables, 정성을 si nous 들이면 voulons 스스로 restaurer 문제를 le 해결할 수 monde, 있습니다. alors nous 그런 devons 영적 offrir 기반이 beaucoup de dévotion 충분히 et nous 있다는 devons 것입니다. également 이제 préparer 영계는 l'environnement. Il y a 자동적으로 beaucoup 가는 d'organisations 때입니다. qui sont 21년 prêts 동안 à 정성의 la 기대 속에서 providence. 자동 Hum, Maintenant, le monde 시스템이 spirituel 방불됐습니다. travaille dans un monde, dans un 아버지께서 système 영계에 가셔서 automatique. Notre Père est parti dans 천상과 le monde spirituel. 지상 Il est devenu, 체계를 완전히 il est devenu 정비하셨습니다. le maître dans le monde 하루와 spirituel 성시간을 et il 지나서 travaille ensemble avec notre 이 mère 말씀을 ici. C'est pourquoi maintenant 주십니다. les bénédictions, les miracles, la providence 그리고 s'est débloquée à un autre 제가 niveau et tout 원장으로 se passe 발령을 rapidement. 받고 10년째 되는 날, 금년도 10월 27일입니다. Hum, 이날 철야 정성을 끝내고 hum. 집에 가서 Donc, 잠깐 le jour où est-ce que 어머니의 nous avons eu 음성이 la vie de 들렸습니다. prière, la vraie 이제 mère 천시문 euh, 수련은 최적화되었다. m'a appelé et a dit 아주 que 제가 le 오늘 rôle 드리는 그 de 말씀을 champion doit 들으셨으면 changer. Maintenant, nous devons travailler centré sur le 최적화는 주어진 Changchimouan. 상황에서 Donc, dans 원하는 une 가장 situation 알맞는 difficile, 결과를 얻을 수 hum, 있도록 처리하는 nous 과정, devons prier continuellement 부영장 afin de 차원의 pouvoir 단계를 avoir 위해서 주어진 des 요구사항을 miracles, 만족시키면서 afin de pouvoir 최선의 avoir des 결과를 résultats. 얻는 과정. Donc, nous 경제 devons mettre 분야에서는 tous nos efforts 수출과 sur comment est-ce que 관련된 nous 분야에서는 pouvons 이 avoir 일을 des 제대로 résultats. 해내는 과정. Donc, nous sommes sur ce 천시문과 processus-là. 수련은 Nous 최적화되었다고 devons travailler 영계에서 absolument. 선포하셨습니다. Donc, on nous a déjà 그래서 proclamé la 기도가 victoire que 상달되는 nous 것이 pouvons 옛날과 avoir. 다릅니다. 아주 지난 대역사의 수련론에서 대역사 Donc, 수련회로만 안수받은 사람만 1,400명입니다.
La dernière fois, quand nous avons eu les grandes œuvres, les gens qui ont reçu le Hansu spécial, il y avait plus de 1000 personnes. 아닙니다. Et nous avons vu 부모님께서 leurs témoignages, nous avons vu 2014년도 leurs miracles. Euh, donc, notre vraie mère, 되는 다음에 en 12월 7일 2014, 청평은 식구들이 성장하고 부활하는 곳이 돼야 합니다. hum, IT 산업보다도 앞서야 a 하며 proclamé 많은 que 수련을 개발해야 Champion 됩니다. doit devenir 자동적으로 l'endroit où est-ce que nous 걸어가도록 해야 pouvons 합니다. recevoir beaucoup de 그리고 personnes. Donc, nous devons 상담을 développer 강화하도록 notre 해야 합니다. espace, nous devons 2세 교육을 aménager cela à 심취하도록 pouvoir 해야 합니다. recevoir plusieurs 새로운 환경을 personnes. C'est 만들어줘야 pourquoi, 합니다. en nous tenant dans 획기적으로 cet environnement-là, 변화돼야 합니다. absolument, nous devons avoir 말씀하십시오. la victoire. Ce sont les mots que 점점 notre vraie mère nous a 이 donnés. 말씀 앞에 다가가고 있는 것을 Nous sommes en 우리 train de 말씀하십시오. nous aligner avec les mots de nos 그렇지만 vrais parents. 아직도 기준이 Mais 모자르기 때문에 parce que nous 우리는 n'arrivons 노력을 pas encore 해야 합니다. à la hauteur, nous devons 이 continuer à 기반을 가지고 offrir des 영계와 dévotions 함께 jusqu'à ce que nous 여러분이 serons 하나 capables de 돼서 développer euh, 전진한다면 이제부터 cette, 놀라운 역사가 cet 벌어질 것입니다. environnement-là au 어머님 standard de 앞에 nos vrais parents. 걸림돌이 없을 것입니다. Nous ne devons avoir 이 peur de rien. Nous 세계의 devons 전쟁을 이길 montrer à 것이라고 nos vrais parents que nous sommes 두려워할 것이 capables 없습니다. d'accomplir cela. Il n'y 절대 a rien 성공이란 dont nous devons avoir 천국의 peur. 것입니다. Nous sommes avec les 지금부터 bons 놀라운 anges 역사가 일어납니다. absolus. Nous pouvons voir 과연 les miracles s'accomplir. 2025년, 2013년 Nous sommes dans la 소망이 12e 성취되는 année de Chonin Cook. Nous allons entrer dans la 13e année de 하늘을 Chonin 보는 Cook. 새로운 Absolument, 시대가 nous devons 열리도록 voir 해야 la 됩니다. victoire. Nous devons nous 그 이전에 battre pour 여러분이 cela. 하늘 부모님 C'est 치게 하는 pourquoi, 사람 mesdames et 되고 messieurs, nous devons 여러분 devenir des 가정이 personnes qui nous 치리하는 alignons 가정이 되고 sur l'Esprit Saint et la 남자가 vérité. Et nous 치리하는 devons 가정 되지만 avancer avec cela. 우리 Ne devenons pas 주님을 보시고 des personnes qui nous cachons derrière, 귀신들 mais devenons 말씀하시고 des personnes qui 가정이 avançons devant. 이상한 Sinon, nous 가정이 allons 될까 할지라 voir les mauvais esprits qui vont 남자가 venir 치리하는 nous 가정 되지 말고 parler. Ne devenons pas 바로 des familles bénies qui 축복 sont 가정, dormants, des 의인 familles 가정, bénies 축복 qui ne 중심 가정 travaillent pas. 그 Nous 이름을 sommes des 이루고 familles bénies, nous sommes des 여러분이 familles 있는 bénies 모든 교회가 centrales. C'est 하늘이 pourquoi 치리하는 nous avons 교회가 la 되어야 mission 됩니다. de devenir des églises bénies centrales 그 centrées sur 기반 nous. 위에서 하늘이 치리하는 그 Donc, 나라를 le, 에너지로 해야 될 것입니다. nous devons être 그 때가 capables de 다가오고 있다. montrer et 어머님께서 témoigner 성령의 centrés sur 기쁨과 la providence. Nous 환희에 devons retourner 가득 la 찬 joie à nos 심령으로 vrais parents. Nous 바라보는 devons 가운데 우리 redonner 마음이 l'amour à nos vrais 어머니의 parents. 마음과 공명이 되어야 L'amour, cet 됩니다. amour infini là que notre mère nous 그 donne, nous devons 공명되는 마음을 absolument 가지고 le 있다면 오늘 redonner. 주님 같은 Et c'est 목사님 pourquoi 만나면 aujourd'hui, nous sommes 영생 capables 목막이 d'être heureux 기다리고 있기 grâce à 때문입니다. l'amour que nous recevons 아주 de nos vrais parents. Adieu. 100살을 살더라도 그 Nous 심정과 devons 공명하지 être 못하고 capables 자기가 de 불쌍하다고 vivre une meilleure vie. 있는 Si nous 것으로 vivons 지옥 100 ans, 창으로 mais nous 떨어져야 됩니다. n'arrivons même pas à nous connecter sur le cœur de 어떻게 notre vraie mère, 따위로 quel 살았느냐? genre de vie sommes-nous en train de vivre? 울음소리 듣기 전에 스스로가 Donc, 스스로를 avant que nous commençons à devenir 야단치면서 fous, avant que 나갑시다. nous commençons à écouter des 사쿠라가 différents 저런 일을 갖고 spirituels, des 있는데 différents 나는 뭘 하고 problèmes 있단 말이냐? qui nous arrivent, 스스로를 nous devons 채찍을 때리면서 nous 하나의 ressaisir. 음성을 C'est 듣고 pourquoi nous 살아야 devons 됩니다. absolument demander au monde spirituel de nous guider. Nous devons 이전에 être 했던 지도자들이 connectés à la 안타까우시면 providence. Nous devons 여러분이 être 얼마나 ces 그 지도자를 leaders-là. 공격하겠어요? Combien notre vraie 여러분이 mère compte 스스로 sur 하나님의 nous. 음성을 듣고 야단치고 Nous devons 여러분 devenir ces 스스로 personnes-là qui sont 용진님, capables de nous 홍진님의 connecter 심정과 공명을 spirituellement 들어서 de 스스로를 nous-mêmes. Nous devons appeler 야단치며 Ungjinim, 나가야 Hyojinim, 됩니다. Démonim, leur 그들의 demander de l'aide 심정과 afin de 공명을 pouvoir aller de 통해서 l'avant. 어린 Aujourd'hui, 아이들의 en 찬양의 travaillant 소리를 드러내고 avec l'Esprit Saint et 그들을 la vérité, nous 찬양하세요. avons vu 들어가서 여러분이 le 가지고 있는 témoignage de ces 모든 재단을 enfants-là. 눈물의 재단으로 만든다면 Nous 하나의 devons mettre 심령을 à 정죄로 삼은 disposition 눈물의 재단을 cet 만든다면 environnement, 우리 un 교회 environnement de 폭발적으로 larmes, 변화될 수 un environnement de 있습니다. dévotion. Et cet 기양하는 environnement-là qui va nous 것입니다. amener la victoire. Nous devons être capables de 그 열매를 nous 맺게 vider de tout 추수감사절이 돼서 et 여러분에게 devenir 기쁨을 des gens 흘려드리고 pleins de reconnaissance, 송무영신할 때 다시 travailler 한번 assidûment pour 원로센터에 donner 모여서 la joie à 천지가 nos vrais parents. De 진동하고 cette façon, nous 우대한 devons 6대에 mobiliser les gens pour 모든 venir au 교회가 stade ici 완전히 l'année 새 희망을 prochaine. Nous 가지고 devons amener les gens 출석을 absolument. 감당하는 Nous devons 새해가 될 avoir 수 des 있도록 résultats. 지금부터 C'est pourquoi, 철저하게 dès 준비해야 됩니다. maintenant, réglez-vous à cette fréquence-là. 오늘 여러분 아까 찬양할 때 Aujourd'hui, nous avons 하늘로부터 다 écouté 내려와 있습니다. le merveilleux chant qui nous a été donné. Le monde spirituel a été. 영진님도 Notre Père est là avec nous. 아주 Unjinim, Yojinim, Démonim. Ils sont là avec nous. 대모님께서 Démonim 오신 분들과 함께 a dit 완전히 qu'elle a 하나가 passé sa 되어서 vie à 이 se 천상 sacrifier. 왕국 운전이 천지같이 인동하도록
기도한다면 pour 여러분 누구를 l'accomplissement 여러분 스스로의 victorieuse. C'est 하나님이 pourquoi 역사하게 maintenant, 될 nous nous 것입니다. tenons dans cette position où est-ce que nous devons 아주 prendre 감사합니다. notre couverture de nous-mêmes et travailler davantage. Merci beaucoup.